नमस्ते भले था समस्ते जय जगन्नाथ सांग मैंने जय जगन्नाथ सांग मैंने आज तो रविवार आपण मैंने जानते चैनल गोटे ब्लॉग पकई देवा आज स्टार्ट करुच्ची 10टा बेलू 10टा बेलू वीडियो स्टार्ट है आज तो आम गाँव में हूँ अष्टपहरी आज अष्टपहरी कौन सब रविवार आज हो कौन भल मंद हो वीडियोटा पूरा लगे रुहतु जानवे कौन भल मंद हो आज तो गाँव में चलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नो सांग मैंने कार्तिक मासरे यहाँ शुणा बढ़िया लगे सका बाजुव गीत नहीं गीतटा शुणिले आत्मा शांति हो जाए ना सांग मैंने आमर कलश बस आज गाँव में पूरा समस्त घर कलश बस आईस भी पशबनी जो आमर बेपार से आमर माछ बिका पलि सका सका से आम घर आज आईस ना ये भी कार्तिक मास से पाने खाऊँ आईस आम खाने आज अष्टपहरी गीत बाजी आज 4टा ये देख तुम बणुजा आगे कहीदे सब्सक्राइब करेंगे चलती सप्ताह थर गोटे ब्लॉग पकड़ सांग मैंने टाइम तो होनी भी कौन वीडियो आसो सब से घर खाया पीया भल मंद सांग मैंने यूट्यूब कर कौन मैंने बाहर कर खाली कॉपीराइट लिखी दूसरी घर मैंने सिंपल वीडियो भी कॉपीराइट लिखी दूसरी किसी म्यूजिक नहीं फ्यूजिक नहीं किसी नहीं सादा सीधा वीडियो भी कॉपीराइट पकड़ से देखी चाह कर पड़ी ब्लॉग कर दीपावली ब्लॉग छाड़ी पाइलिनी आर पर जिते थर छाड़ी खाली कॉपीराइट लिखले आ ब्लॉग कर दूसरी मोर सर्ट वीडियो भी कहीं कर सांग मैंने कमेंट रे कहे कौन से ब्लॉग कर सब सर्ट वीडियो आ मुझे जापारे जहाँ जानते से करदे आ जाऊन आसिक 10टा बजले कि बड़ हवाक नहीं आउँ कलश बसई सारापर चाह फा करके पीबी आज कलश बस आज गाँव में समस्ते सांग मैंने बस आज है अष्टपहरी हम अष्टपहरी देखो ये तो कि आम बही टीवीटा लगे मो चैनल लगे देखे ना हाँ कृष्णकर लगे जगन्नाथ लगे शुणुची बोले अलग कथा आज सन्ध्या अष्टपहरी के जाऊँ कौन सब देखिए आ गीत तो बाज लगे कार्तिक मास भाई मास गोटे सरिया बसले सांग मैंने कि कार्तिक मास भाया लगुनि कि कौटी भजन बाजुनी गीत शुभुनि कि ना जी जहाँ घर लगे शुणुंट गाँव में किसी नहीं अष्टपहरी है 3 दिन जाक हो हा गीत साउंड पूरा भाव सांग मैंने चल आम भी मिसिक कर हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कौन सांग मैंने मिसिक तो कह ना अष्टपहरी समस्ते मिसिक कह हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चलो सामान मिसिक सब कहतु कार्तिक मासरे यहाँ कह मैंने भल और चलतु आगू कौन वीडियो सब चलती सी आई मटी घड़ी बस सब मैंने अष्टपहरी कलश बसीगला आम गण ऊपर ये तो तले बस सुविधा नहीं ऊपर बस खाऊ नहीं क्या कलश बसीगला ऊपर आ तले तो जगह नहीं सब फोपड़ा में करदे गोड़ हाथ बजेदेवे से ऊपर बसईदेलु चलो साप मारी चलो 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 देखियो आम बाड़ी साप मारी कौन अरे से बेग खाया आई धंड सापटा तो सांग मैंने से जो साप ये से साप आज से बाहरी सी तो रही बेंगा खाई कौन असुविधा करते सांग मैंने धंड सापटा विषधर साप होते बाड़ा बाड़ी कर माध्यम कथा हम शशुर खाली दौड़ी साप पड़े गछ आने खाली बात्या गछ आण सांग मैंने आज सका लगे गछ आण बात्या आम बाहर साप बाहरी समते देखुं हे हाँ से कौन आग साप से धंड सापटा मुझे देखी दौड़ी
ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାପ ଆସିକି ପଳେଇଲା, ସମସ୍ତେ ଏଠି ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କୋଉ ସାପ କହିଦିଅ ଟିକେ। କୋଉ ସାପ ଦେଖିଲ? ସାପ ନାଗ ସାପ। ହଁ କଣ ସାପ ସତରେ ସାପ ଦେଖିଛ ନା? ଆଉ ହଁ ନାଗ ନାଗୁଣୀ। ଦେଖ କଣ ସାପଟା କେତେ ଲମ୍ବା, କଣ କେତେ ବଡ କହ। ସାଙ୍ଗରେ ସାପ ଦେଖିକି କହିଥିଲା ଏଇଠି ଏଇ ନଳାରେ ସାପ ଥିଲା, ସେ ନଳାଟା ଏମିତିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଛିଡା ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସେ ଧଣ୍ଡ ସାପଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କଦଳୀ ଗଛ ଏଠି କାନ୍ଦି ପଡିଛି। କାଟିଦବା ଏ ବୋଲ ଦା ନାଇଁ କି କଟୁ ନାହିଁ କାଟିବା କୋଉଥରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ବଡ କଦଳୀ ଗଛ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗାରେ ପଡିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କାନ୍ଦି ପଇଲେ ସେଇଠି ଉପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାନ୍ଦି ପଇଲେ ଯେ ସବୁ ହଣା ହେଇଯିବ। ନା ଛେଡ଼ା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କି ଡଙ୍ଗା ଛେଡ଼ା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କି ସବୁ କଟା ହେଇଯିବ। ଦେଖ ସେଠି କଣ ହଁ କଟା ହବା ଆଉ 2 ଦିନ ଗଲେ କଟା ହବ। ଅଛି ତ ସେଇଟା କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା କଟା ବାକି ଅଛି। ହଁ କଣ ହଁ ପରା ଖାଇଦେଲା। ଆଉ କଣ କରିବା ସେଇଟା ହଁ ଫୁଲ ଅଛି ଫୁଲ ଆଇଁଷ ପାକଲା ହେଇଯିବନି। ଏଇଟା ହଁ ପାକଲା କହୁଛୁ ସେ ଭିତରେ ଆଉ ନଥିବ ତାର ଫୁଲଟା। ସେ ତଳାଳୁ ପାଚିଲେ କଦଳୀ ବା ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦେଲୁ ବୋପାଲ, ଏଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦେଲୁ। ଓହୋ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ କାଣ୍ଡି ଆସିଗଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାପ। ଏ ବୋପାଲ ସାପ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛି, ଯଦି ଗୋଳେଇବ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସ ହରି। ସାପ କାମୁଡ଼ି ଆସେ, ସାପ ପଳେଇଲେ ଆସେ। ହେ ହେ ଏଇଟା ପୋଚଡ଼ାଟା କଣ କରିବୁ କିରେ ତାକୁ? ହେ ନା ଛିଟିକା ମାରିବ। ହେ ସାପ ତ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, ଏଠି ବସିକି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାପକୁ। ଆମ କାଣ୍ଡେଇ ତ ସାପ ଦେଖିକି ଏଇଠି ଆସିକି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। କାଣ୍ଡେଇ ଟିକେ ବଡ଼ ସାପ ଦେଖିଲୁ? ହଁ କାଣ୍ଡେଇ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଯାଉନୁ ସାପକୁ ଡାକିବୁ ଆସିବା ଚାଲେ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ସାପ ତ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, ଆଉ କାହିଁ ବାଇରେ ଛିଡ଼ା ହବ। ଆସବେ କୁଆଡ଼େ ବାହାଦୁରଣୀ ଭଳିଆ ଆଇଛି ସାପ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ସାପ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଇଏ ବସିକି ଦେଖୁଛି ସାପ। ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଆସେ, ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବାକୁ ପଇଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଚପଲ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ହେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଯା, ଦେଖ କାଣ୍ଡେଇ ପଳେଇଲା, ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲାନି ପଳେଇଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ସବୁ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଦିଅ। ଘରେ ବସ, କୁଆଡ଼େ ଯାଅନି। ଯିଏ ଯାହା ପାଉଛ ଘରେ ଆଣିକି ରଖିଦିଅ। ସଉଦା ପତ୍ରରୁ ଧରିକି ସବୁ ଜାଳ ବି ସାଇଜ କରି ରଖିଦିଅ, ନହେଲେ ବାତ୍ୟାରେ ଯିଏ ଛାଡ଼ ଭଜ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା, ମଜା ହେଇନି। ବାସନ ପାଣି ସରିଗଲା ମଟରରୁ। ଯାହା ଲୁଗାପଟା ନେବାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଖରା ହେଇଛି ଜୋରେ, ନେଇକି ପଳେଇବା। ସେ 3ଟା ବାଜିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଘଣ୍ଟାକର ପରେ ଖରା ପଳେଇବ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପଡ଼ିଛି, ଖରା ହେଇଛି। ଅନେଇ ବି ହଉନି, ଏମିତିଆ ଖରା ହେଇଛି। ଲୁଗାପଟା ନେଇଯିବା, ଏଠୁ ବି ମୋ ସାଇକେଲ ନେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭିଉ, ଦେଖ ଭିଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ପରିଷ୍କାର। ତ ଆଗକୁ କହନ୍ତିନି ପୁରା ଶାନ୍ତ ଆଜି ଲାଗୁଛି। ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାତ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। କାଲି ଏତେବେଳକୁ ବର୍ଷା, ମେଘ, ପବନ ସବୁ ହେଉଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖ କେଉଁ ଭଳିଆ ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୁଗାପଟା ତୋଳାତୋଳି ସରିଗଲା। ଏଇଥିରେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯିବି ତଳକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତକ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖୁଥିଲା, ଆହୁରି ଏତକ ଅଛି। ଯାଉନି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଲୋ, ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପାଇଁ କଳସ ବୁଡ଼େଇବାକୁ ସବୁ ଗଲେ, ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ। 9:30 ବାଜିଗଲା କଳସ ବୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଛରେ। ଦେଖ ତ ଆମ ବାବୁ ସୁଦ୍ଧା ଧରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଅନ୍ନତା ଦଉଛି କୋଉଥିରେ? ତ ଦେଖିଲେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପାଇଁ କଳସ କାଖିବାକୁ ଏଇନେ ସବୁ ଗଲେ। 9:30 ବାଜିଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। 9:30 ରାତିକି କଳସ ନେଇକି ଗଲେ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଦିନ ଯାକ ଲାଗିକି ସବୁ ଏତେବେଳକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। 9:30 ହେଇଗଲି। ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଥର ରଖିଦେଉଛି, ଏତିକି ହେଇଥାଉ ସାର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ।